thil sang in lor khom peang noodles ei chak record engkong apo ni se khovel chu soilo ma ni ram chunga po a berni hi chu thil har satak ani ti kan hratawang takamatsu kagawa japana english jirtir tu nathok jeremy hi japana kumsong pathum chung a khosawe to a noodles si tui ati hle maya senuki udon noodles si atui ti berani hatiang noodles si kagawa le a chevela noodles lar ber pakhat ani nge atui ti mai noodles ei chaka hian record asiam thei ain ring ta record siam tum hian a beita ani he record siam nan hian noodles kg khatle gram za som paruk te mewari chu ei turin an siam ta a bolian thahem hom tak maya ada chuaka a ei ta a minute thum chung lekin kg khatle gram za som paruka rit chu a ei zo vek mana record asiam ta ani he record ta siam hi akum somlitin lom nan amang ngalani hei hi jeremy hian Guinness World Record asiam voi khatna ani a azong chang deuh nge ni du tok mai ala tumlo thil ei ran lama record siam bel le zel ala tumani rapper Megan Thee Stallion in bei atok he mai rapper Megan Thee Stallion hi kumsom ni pangami ani a aming tak chu Megan Jovan Root Pit ani kumsa khajakwa songpo panga February ni som panga khan Baxter County USA apianga rapper singer le songwriter ni in July ni nga pathian nikalta khan tha tuma bei atoka silaya ka ani Megan hidam to in pan pui ngal ni in van nei thak takin athilo hlawa ataksa atang hian an ka na silai mu an lak chu asaka thataka adam chole thei tur thu doctor te chuan an soyani Megan hian ka ani thu hi July ni som panga khan a Instagram a apuanga July ni nga pathian nikalta jingkar ma taka khan silaya ka hliam kania kalaka dan bo chiat na awang le minti nat antum na awang hian man kanilowa police officer ten damdo ina min kalpui joka chuta chuan min jaya doctor ten silai mu an la chuaka kadam hi kalom ema thataka dam chuak le thei turangai kani mase he jan thin thong tak chungchang hi ka soifia venge angai ani atia hetia ain soifia na chan hi akara silai an mu wangin ama zokhi an man tia thu thang atam wangani a Megan chuan ama an man lawa tu tenemo tha tuma an be jok thu apuang chiang veta ani Megan chuan kadam chuale vele remoi khovela kalau kir le ang kathil ton hi tumru na le mason na nei tura min kai har tu ani kadam chuak hi kalom hle ani ti in a Instagram a hian a post ani he thu hi concept tel velok te ang mihring kan ni chung hian engkong po zo ila kan kong zo ha hian mi zong zong kan tilom thei don lawa kan phak to ka tha in thil ti ve thin ma ila sel tu le min ei lo tu hi chu khovel kanom chung hian kan to ka reng don konga ikalaya uilo bau tu che apiang no kiana bau ngam lo le bau to lo tur che a khap dai na na vom let ve zel itum chuan ikal chak thei ngai lawang ma se chung ui bau te chu chak taka ikal san zel chuan an bau phak lo an bau ri i riat phak lo na mun i thleng thuayang Indian Medical Association IMA chuan riat thei china ripui leng COVID-19 rikai and call to doctor somkua le pathum zat chuan India rambika nun na an chan to ni in an soi Dr. Rajan Sharma IMA president chuan Dr. Zinga COVID-19 rikai mi sang khat jani somsari pakua anom to a chung zinga doctor somkua pathum te chu an thi to coronavirus rikai zinga doctor jasari somsari pakhat te chu kumsom thum pangat nuai lam an ni a zani somli pasari te chu kumsom thum pangat chunglam ni in zani somruk pakhat te chu kumsom nga chunglam an ni thung ni in IMA chief hian asoi heng hi doctor te chu ni in healthcare worker dang nurse le healthcare staff dang zong zong tenen phei chuan ri awanga thi hi an tam to hleinarin om heng thi na thlen dan rang hi kan zirbing meka mi engjat chin nge thi pui ti te Dr. Zinga general practice mi engjat nge thi resident doctor engjat nge specialist le adang ti zong zong nen kan ra chiang thuayang IMA hian chung chu aboi pui meka heng chan chin kim chang takhi zep le thup tumna kan nei lo ti in Dr. Rajan Sharma chuan asai Dr. Jaya Devan IMA Kerala chuan coronavirus awanga doctor thi do za thi za som ni in a soi thunga heng hi tol chung le national newspaper atangin alo chin chia zela chumi bel khom chu ani thung
nurse le dam doi lama thok tu thi to zat po achin chi athla pani COVID-19 awanga doctor thi hi Maharashtra an tambera thi jinga za som ni pathum lai ni in Tamil Nadu a za som paruk Gujarat a za som pakhat Delhi a za som pakhat le Uttar Pradesh a za pakwate an ni COVID-19 wanga doctor thi jinga za som nga panga le point nga te chu kum somruk noi laman ni a an kum cho rualin kum som nga paruk le thlathum ma upa an ni a za som thum te chu kum som nga noi lam an ni thung za som ni pakhat te phei chu kum som li noi lam an ni kan hriat dan chuan doctor nun na chan omza thi official takati chu alom lo ripui hian milla chan chil rang don ani ti hi kan hriat rang athu tak zetani ti in Dr. Jaya Devan chuan asoi UK sarkar chuan anrama mobile provider te chu December ni somthum pakhat nulama chuan Huawei 5G bungru reng an lei phalsak ani to don lova hei mai ba ka hian Chinese farm te chu 5G bungru hrim chu an net uaka kumsang ni somni pasari nuwa chuan man phalsak ani to don lowani Digital Secretary Oliver chuan House of Commons sarkar thutluk na hi ariat tirani Hethil hi Washington in rek na akal pui mek chun zom na ni in USian Huawei chu National Security ta na hlawom le China in en thak na na ahman ni in alo soito ma se hei hi Huawei chuan an phathung ani Oliver chuan sarkarin hetianga thutluk na asiam ta ka wang hian UK a 5G kalpui tum chu kum khat velin a khotlai phathung don ni in asoibok 5G technology hian internet speed chak tak mai pe chuakin wireless device tam zoka aman theya mobile gaming atanga video stream thajok te khal ngai lo chi car te thlengin an lok pui hle turangai ani 5G connection hi UK a hian khopui than khata chuan man ni to in rampum ang ero chuan an lamang lo thungani UK in Huawei bungro man an phal lo awanga an sum hlo tur hi billion pound ni atling phak hial tura chut ani Oliver chuan he thila hian thutluk na siam ol ai lo hle maya ma se UK telecom network kan ram ven him da le economy athana tun hun mai ni lo nakin hun atan thlenga thutluk na dik ani ti ina soi Huawei lam hian thu chua siam ve ngalin sarkar thutluk na siam chu UK a mobile phone nei te tan chanchin lom om lo ani ati thunga Britain chu digital lama an muangin harsat na an la nei don ani ati heti lai hian Huawei hian an smartphone siam te ro chu an la hral thei don thawani UK a China ambassador chuan sarkar thutluk na chu thil dik lo le poi tak ni ina soya UK hian dik tak le fel takin ramdang nena insum don ton na boruak tra asiam theiam ti in China ambassador Liu Jiamong chuan asoi US Secretary of State Mike Pompeo chuan UK sarkar thu chuak chu chanchin lom om tak ani ti in UK chu khovel mun tina ram rang an ram ven him du a chet la a rin ngam lo te nol ngam jinga atel veta ani ati thung UK sarkar thutluk na siam hian broadband kit te po ahuam hal veka operator te chu an fiber network a Huawei bungrua leito lo tura ti in kumni nuwa khap vek ani don bok US Department of Defense chuan June thakhan company somni Chinese military tenena in zomna thuk tak nei te alotar lang to a chungjinga chuan Huawei te baka Panda Electronic Ericsson tenena thokho Chinese khopui nanjinga mun pui nei te po antelani UK sarkar thutluk na hi UK farm EE mobile network le Open Reach kalpui tu BT farm te chuan an lok pui le turangai ani a hei baka hian Nokia le Ericsson te point an lok pui turangai ani bok ani lainat na nei lo nupa Ridwan Bega Abdul Rahman kumsomni pariata upa le anupui Aslin Ajuruna kumsomni pariata upa te chuan kumsang ni som Paruk Khan Singapore an chen na ina an fapa kumngabi lekchu diriam taka soisa in zote boma an khunga tuiso Celsius degree som ko pani jata sa in an leya ataksa za som sari panga chu akang chewekani nupanun rong takte hian kumsang ni som Paruk October ni som panga atanga ni som ni pani inkar khan an fapa hi voili ngot mai tiang hian tuiso lein an lo ti du da ani
prosecutor chuan thil thlen dan ti hian a soya tuiso manga an fapa an le hian an fapa chuan in a ami enga tinge hetia min ti in a au chuaka hetia ati awang hian anu le pa te an thin rim azual so maya amma ayana sa in an chazuita ani ati heno pang hi zote da na boma a omlai hian thi chong in an mu a damdo in pan pui ni ma se a hliam hi anasat ema wangin a boral zuita ani Singapore High Court prosecutor chuan he thil thleng hi an ramanau pangte chunga tual tha na le ti du da na thleng to ha chuan arab thak ber ni asoin heng aya nun ron na hi a om thei chuang don em ni ati hialani hemi te nu pa hi hreom taka kum som ni pasari chung tang turin an chung thu rel sak an ni ta ani America rama eile in zorna dor pakhata chuan naupang kum som pangami lekhian chang thop le bong nu te arulai an lo mu a an mana tlan chu tuma atan ve fat lai chuan dor ngak tu chuan ron puin naupang chu police kuta an hlan ta a kota achung thu rel sak tura roi ani ta ani ro rel na ina chuan ro rel tu chuan thili ru em ni ti in han zota naupang chuan chang thop le bong nu te ka ru ti in a changa ro rel tu chuan enga nge iru leitha che a han ti le a naupang chuan leina ka nei lo ti in a chang le a ro rel tu chuan I chung te dil ta che ati chuan naupang chuan ina dil tur na nei tu ma dang anom lova kanu dam lo chia chung te ka neya a tan chang thop le bong nu te hi karu tamai ani ti in a chang le ta ro rel tu chuan na I thok lowem ni a han ti le a naupang chuan motor silna ka thoka kanu dam lo awangin na a ka kal thei lova ka na atangin min ban ani ti in a chang le maya ro rel tu chuan rumai lovin midang te I har sat na hrilin tranpuina idil lovem ni a han ti le rama naupang chuan jinga tangin tranpui tu jongin paisa puk tur ka zonga ka mungang lova karu tamai ani ti in a chang le ta ro rel tu chuan ti hian thu buai rem ta ruk hi poilian tak ani in thil sual lian tak ani a chang thop le bong nu te ruk phei chu thu buai lian tham tak atling he thu buai lo thlen chana mo phur tu ber chu keima ni ho hi kan ni chu wangin he kot chunga om zong te hian dollar som thau kan choi lo chuan kot hi kan chu san thei lo ti in a soi zo rual chuan do kan chunga chuan dollar som chu ada ngala ti hian a soi zom le a dor nei tu le manager chuan dollar sang khat ve in choi angai no pangril tram mang ang mi hring ti amoi lo khopa police ku ta hlana ko ta thu buai in siam saka wangin dar kar som ni pali chunga dollar sang khat in ron da lo chuan indoor hon phalna ti tom ngal ani ang ati tamia mai ro rel tu thu thluk na no pangin a hria chu mak ti takin ro rel tu chu an rang ringot maya ko ta kal zong te po chuan an thiam lo na highland ani chu mit tui parol trawin an oma an sum tholom tling khom chu no pang chu an lan ta ani hero rel na hian enge min ngai tu thir vele mizo jinga po tak sa hrisel tha em ei tur chhop sak po a ka ei zo vek dona si ti mai thei mel pu ril ru hrisel lo hle si midin mun le thil ton enge achan le wang ti po ngai tu pui tum mi lawa ma ni ngai da le thlir na zona tanga te a social ngot ching kan tam hle social on ngoi thil hi chu a om te meu mai ma se anazong ero hi chu kan ril ru hrisel lo na ra chuak kan tong kam le chet ji alang chuak an ni thin mi tu po mai hian ngai dan le du dan kan nei veka kan ngai dan le du dan ero ain ang vek lo mi te ngai dan le du dan riat thiam pui thin tu te hi mi fel mi tha an bula om nuam kan ti mi hring te an ni thina ngai dan zau tak nei thei tur chuan kil khata tang ringot ni lovin zau taka kan thlir thiam angai thin he nau pang ro rel saka om po hi thil aru ka wangin ru ani a remtla kani ma se engwanga hetiang din muna ding hinge ani ti kan riat chian no chuan tu man kan dem hau lawang adin muna hian ding ve ta ila ati ang ba khi ti tur dang kan nei bi kharom love thil rang hi kan soi sel don ani chuan abul le bal riat chian masak tum thinila engwanga kan ngai dan lo anga thil ti nge an ni ti kan riat sak lo ani chuan ngoi san mai la kan ngoi san mai awang khan engma kan chan pha hau lawang engwang nge abul le bal ra si lawa kan ngai dan ni lo thil ani awanga kan ngai dana mi thil ti le nun dan kan lo soi sel hian mi ta tan nat na le hre omna na satak thlen tu kan ni pha fo trin kan ngai dan mi ten min trom pui vek tura
ngai tlat tu te hi an bula hre kan ti fo thin mi fel le mi tha nia kan riat te hian thil cheber le thil thalo ber nia kan ngai atang po hian zirtur thil tha an lo mu fo thina thil thalo an kal san maya thil tha an zir chuak mai thin hetiang mi te hi mi hlot tling mi an lo ni zel ani khovel kanom chung hian lung oi lo zonga thil kan thlir kan ngai tu ani chuan kan hoina lama pianga hian social tur le lung oi lo na tur a oma ma selangin a hlim zong le alom zonga thil kan ngai tu a kan thlir tlat chuan kan hoina lama pianga hian lom na tur le hlim na tur lom thu soi na tur alo om ve zel tho mai